नमस्कार, हांव पिंटी अलायस बालकृष्ण ओडरकार। काही वर्षांपूर्वी 2-4 वर्सां पयलीं जेन्ना कुडचड्यार गार्बेज प्लांट येतालो तेन्ना आमकां प्रॉमिस केल्लें, स्पेशली कुडचडकारांक प्रॉमिस केल्लें की गार्बेज प्लांट जर तर आमी कुडचडकारांनी घेतलो जाल्यार गार्बेज जी फी आसा तेन्ना 1 रुपया आशिल्ली ती कुडचडकारांक लागू जावचें ना अशें म्हणून खंय तरी आमकां प्रॉमिस केल्लें। पण ताजेर कालांतरान कितलेशेच दीस गेले, वर्सां गेलीं, कोणेच कांय रिएक्ट जालें ना, कोणेच कांय ताजेर विचार केलो ना किंवा कोणेच कांय ताजेर एक्शन घेतली ना। आतां लास्ट इयर जेन्ना गार्बेज प्लांटाचें ऑफिशियल इनॉग्रेशन जालें त्या टायमार परतून आमकां प्रॉमिस केलें की कुडचड्या वयल्यान गार्बेज जी आसा, गार्बेज टॅक्स जो आसा तो कुडचडकारांक लागू जावचो ना। सो सगळे कुडचडकार खूश जाल्ले आनी 1 एप्रील 2025 हो गार्बेज टॅक्स वतलो अशें म्हणून सगळ्यांनी मनाची तयारी केली आनी हॅप्पी जावन राविल्ले। पूण आज जवळ जवळ 1 म्हयनो जावन गेलो, आज 29 तारीख एप्रिलाची, पूण आज पर्यंत जर तर लोक कोणी टॅक्स भरपाक वता जाल्यार ताजेर गार्बेज टॅक्स काडटा। हाजो इफेक्ट लोकांचेर कितलो पडटा, कारण मार्केटान आज परिस्थिती कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा। लोकांचे बिझनेसीस चलना, लोकांक जॉबाक वता तांकां पासून कितलो खर्च आसा, कितली म्हारगाय वाडल्या ती खबर आसा। त्या हातूंतल्यान हो गार्बेज टॅक्स भरप एक बर्डन जाता। पूण हातून आमी म्युनिसिपालिटीन खुबशे प्रयत्न केले, चीफ ऑफिसरान म्हणा, चेअरपर्सनान म्हणा किंवा बाकी कावन्सिलरांनी म्हणा, हर एक तरेचे प्रयत्न केले की हो गार्बेजीचो इश्यू जाता तितले बेगीन सॉल्व करपाचो। पूण कावन्सिलर आनी बाकीचे चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन हांची म्हणून एक लिमीट आसा। ह्या लिमिटाच्या भायर कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर वचपाक शकना। लोकांक दिसत की हांव एवरी टायम एकूच मनशाक पॉयंट आवट करता आनी एकूच मनशा कडेन पॉयंट आवट करून उलयता आनी ब्लेम करता, बट इट इज नॉट सो। लोकांनी मिसअंडरस्टँड जावचें न्ही, कारण आमची जी कावन्सिलरांची जी लिमीट आसा त्या लिमिटाच्या भायर दुसरें पोजिशन आसा। कारण कॅबिनेटाक जी खंयची डिसिजन जाता ती कावन्सिलराच्यान घेवपाक मेळना, कावन्सिलरा कडेन पावर आसना, म्हणून MLA म्हणून निवडून दिता। सो फक्त मिटिंगेक येवन, कावन्सिलाच्या मिटिंगेक येवन कदेलां तापोवन आपले पावर दाखोवचे परस हे इश्यू सॉल्व करपाक जर तर पावर दाखयलो, मातशें जर तर हे इश्यू सॉल्व करपाक जर तर खंय फुडाकार घेवन मातशें काम फास्ट करपाक केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकांक बरो रिजल्ट मेळटलो। म्हणून आज हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेता, कारण 1 म्हयनो पयलो, 1 म्हयनो पासियेंस काडले। खुबशे जाणांनी म्हाका फोनूय केले की अजून पर्यंत गार्बेज टॅक्स घेता म्हणून। सो हांवूय रावलो की कितें सोल्युशन येता, कारण एक खंयच्याय हाका एक टायम लिमीट दिवचो आसता। पूण 1 म्हयनो जालो तरी पूण आज पर्यंत हालचाल कांयच ना, म्हणून म्हाका आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सीएमाक स्पेशली, ऑनरेबल सीएमाक स्पेशली हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां। तशेंच ऑनरेबल UD मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, कारण की ह्या टॉपिकाचेर जाता तितल्या बेगीन, कारण सीएमान आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें की 1 एप्रील 2025 हांगा गार्बेज टॅक्स कुडचड्यार लागचो ना म्हणून। सो ह्या संदर्भांतल्यान हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की जाता तितल्या बेगीन ह्या इश्यूचेर मातसो तोडगो काडचो। तुमी प्रेस जे आसा ते प्रेसूय आमचे कुडचड्याचेर आसा, सो तुमकांय खबर आसा की बाबा गार्बेज टॅक्स कितलोसो लागता आनी कितें लागता म्हणटा तें। सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करतां की ह्या इश्यूचेर मातसो जाता तितले बेगीन तोडगो काडचो, कारण आमचो लोकल पब्लीक सर्वंट जो आसा तो फक्त येवन म्युनिसिपालिटीन कदेलां तापयता, ताजेर आनी कांयच पडून गेलो ना। हांव हे खंय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता म्हणून तरी म्हज्या रागान जावं इतलें म्हणून तरी एक लोकांची खंय काळकूट म्हणून एक जर तर इनिशिएटीव घेवन, फुडाकार घेवन जर तर केलें जाल्यार आमी कावन्सिलर ताका सपोर्ट करपाक रेडी आसा फॉर दीस इश्यू। हो इश्यू जर तर सॉल्व करपाक आमची खंय गरज पडटा जाल्यार आमी खंय येता। ऑपोजिशन आनी हातूंत भितर आमचें कांयच ना, कित्याक ऑल कावन्सिलर्स आर वन, आनी कावन्सिलान जेन्ना आमी कितें टॉपीक मांडटा आनी टॉपीक घेता तेन्ना आमी एक मतान डिसिजन घेता। सो तेन्ना सगळ्या कावन्सिलरांच्या वतीन हांव एक रिक्वेस्ट करता की हो इश्यू जाता तितले बेगीन सॉल्व करचो आनी लोकांक मातशें रिलीफ दिवचें, एक कळकळीची विनंती। तुम्ही कावन्सिलर आसा न्हू सद्या, आतां तुमची कावन्सिलर थ्रू कितें प्रोसिजर हें जालेलो आसा? आमी कावन्सिलाच्या मिटिंगेक चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केलो, त्या प्रमाणे चेअरपर्सनान चीफ ऑफिसराक सांगून चीफ ऑफिसरान DMAक लेटरूय केलें। पर्सनली वचून 1-2दा मेळ्ळेय बी, पूण DMAच्या हातान ना। थोड्योश्यो गोष्टी वयल्या लेवलचेर उरता,
त्यो कॅबिनेटान अप्रूव्ह जावन कॅबिनेटांतल्यान डीएमए घेवचे पडटा आनी डीएमए मागीर आमकां दिता. सो त्या प्रमाणे आमकां जे नोटिफिकेशन येता ते मागीर आमी एनआयसीक दिवन एनआयसी ते मागीर फिगर्स चेंज करता. पूण आमकां डायरेक्ट पावर ना किंवा एनआयसीक पावर ना किंवा डीएमएक डायरेक्ट पावर ना. पयलीं लोकांनी प्रॉमिस केल्ले ते कित्या खातीर केल्ले? केवळ प्लांट जावपा खातीर केल्ले अशें दिसता तुमकां? आनी ती प्रॉमिस खंयच्या आदाराचेर केल्ली? पळय हांवें सांगत जाल्यार एखादी लोकांक पटत ना पटत, पूण थोड्या तेंपान लोकांक कळटलें की हो जो गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आयला त्या गार्बेज प्लांटा भितर कोणाची पार्टनरशीप जी सायलंट पार्टनरशीप आसा हें थोड्या तेंपान लोकांक कळटलें. कारण 4 तालुक्याची गार्बेज पयलीं प्रॉमिस केल्ली, फक्त 4 तालुक्याची गार्बेज येतली. लोक जेन्ना रस्त्यार भोंवतात तेन्ना गार्बेज स्पिलेज जावचें ना म्हणून प्रॉमिस केल्लें, वास येवचो ना म्हणून प्रॉमिस केल्लें आनी गार्बेज टॅक्स लागचो ना म्हणून प्रॉमिस केल्लें. हातूंतलें एकूय प्रॉमिस फुलफील जालें ना. कारण 4 तालुक्याची गार्बेज 100 टन प्लांटाक पावना. सो ताका लागून कोर्टाचो मदीं आस्पाव घेवन कोर्टान सांगलां म्हणून 2 ट्रक मडगांवच्यान हाडपाची तयारी जाली. पूण आज तुमी पळयत जाल्यार कळटलें की मडगांवच्यान 2 ट्रक येना, कितले ट्रक येता तें कळटलें. आनी हांव सांगता हाज्या मुखार कुडचडकारांनी न्ही सावथ गोवा लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की हो जो प्लांट आसा इट इज नॉट फॉर 4 तालुकास, इट इज फॉर एंटायर सावथ गोवा प्लांट. कारण हो प्लांट केटर करपाक सावथ गोवान जी गार्बेज आसा ती सगळी हांगा येतली आनी हातूंत कोणाली पार्टनरशीप आसा कितें आसा तें थोड्या तेंपान उघड जातलें. पूण जे हांव कितें म्हणटा तुमकां, जे लोकांक जें आश्वासन दिल्लें मिटिंगे येवन सो गार्बेजचे लोकांक टॅक्स लागपाना ते खंयच्या आदाराचेर दिल्लें? कारण अजून पर्यंत जायना जाल्यार ते खंयच्या आदाराचेर दिलें? फक्त प्लांट जावचो, प्लांट घालपाक दिवचो म्हणून तें आश्वासन. कारण लोकांनी इतले लोकांनी ओपोज केलो की आमकांय पयलीं खबर नाशिल्लें कितें आनी कितें म्हणटा तें. पूण खुबश्या जाणांनी ओपोज केल्लो, आज कळटा कित्याक ओपोज केल्लो. सो ज्या लोकांनी पळय ओपोज केल्लो तांकां तें पुरेपूर खबर आशिल्लें कित्याक लागून आनी कितें त्रास जातले म्हणटा ते. ते त्रास लोकांक सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे न्ही आनी त्या लोकांनी दुसऱ्यांक सांगचे न्ही, एडवर्टायज करचे न्ही म्हणून बाकीच्या लोकांक थंड करपा लागून हे प्रॉमिसीस केल्ली अशी दिसता की गार्बेज टॅक्स आसचो ना, वास येवचो ना, हे सगळी प्रॉमिसीस केल्ली लोकांक थंड करपाक. आतां ते कोण टॅक्स भरला आनी कोण भरपाचे आसा तांकां कितें म्हणजे कितें सांगपाक सोदता म्हणजे तेंच्यांनी भरपाचो 15 मे किंवा 30 मे पर्यंत जर टॅक्स भरना जाल्यार पेनल्टी आसा. सो हांव म्युनिसिपालिटीक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, कावन्सिलान मिटिंगेनी हांव घालतलो, मिटींग जाली जाल्यार की ज्या कोणाक अर्जन्सी ना ते आतां गार्बेज टॅक्स आतां कितें जातलें तें पळोवपाक लागून जे रावल्यात, सो त्या लोकांनी समज नोटिफिकेशन येया म्हणसर जर तर जून जालो आनी जुनाक नंतर जर तर कोणी टॅक्स भरपा येता जाल्यार तांकां पेनल्टी लावची न्ही, हो एक म्हजो रिक्वेस्ट आसतलो. कारण 30 मे नंतर जर तर कोणी टॅक्स भरपा येता जाल्यार ताका पेनल्टी लागता. सो कन्सिडरींग दीस आमी एक जून पर्यंत किंवा वॉट एवर टायम नोटिफिकेशन येया म्हणसर आमी पेनल्टी लावची न्ही अशें म्हणून एक रिक्वेस्ट करतलो म्युनिसिपालिटी.